Alhamdulillah. Sok gi make ros-koros. Mengani kita ada ngamutin kita detikru. Tenang. Sa penyangkaan dia anak. Ongguan ten nih kagulanya. Cek pes-tepes ngani. Mentigi ya make pes-tepes jagal vokal. Panyengaan santa orang. Sepetan kaula amul jaaki selerana semulja Kiai Haji Ainur Rafiq pengasuh Pondok Pesantren Subulus Salam Pacaron Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah Thummalhamdulillah Thummalhamdulillah Alladhi an'ama alayna bin ni'matil azimah. Alhamdulillahilladhi an'ama alayna bin ni'matayil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi qala fi muhkami kitabihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Wa qala Allah ta'ala aidan wa huwa asdaqul qailin wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumiz ziham. Wa huwa yaumun fariqun fi ni'matillahi azza wa jalla wa fariqun fil adzab wa ba'du. Masyayikhana al-ajilla wa asatidana al-kurama. Setuju para kiai, para masyayikh, para samate jena guru-guru ngaji. Langkong-langkong sesangat beten gula amul jeeki tor beten gula hormaten hadratul mukarram hadratul akh fillah walillah al mukarram Kiai Mas Baharuddin Jamaluddin dugenan sesangat beten gula amul jeeki al mukarram akhina fillah walillah al ustad Hamzah bin Kiai Haji Marzuki. Tak lupa juga Al-Mukarram semulja Bapak Guru Khairiyah ben setejana para asatid selain. Saya tak kongang tenggul nyebut asmaipon, namun tak ngurangi rasa hormat ben takdim petenggulah dak seteja para beliau. Pejabat pemerintah setempat sesangat beten gula amul jeeki langkong-langkong semulje kepala desa terpilih di desa Sumber Salam Kaento Engki Kaento Al Mukarram Bapak Haji Muhammad Sufyan atau Bapak Ul ben setejena niven fungsionaris desa setuju perangkat disah sesangat beten gula amul jeeki
Tak lupa juga ikhwanina jama'iyatil hadrah si sangat beten gula banggakan Taritan Al-Mukarram Bapak Ustadz Romi selaku pemandu acara dalam acara Walimatul Urus Kak Dinto. Simulja sahibil haja sahibil bait Bapak Imam Fuadi si sangat beten gula hormatin ben setejah keluarga langkong-langkong setejenah para tantaritan hadirin para rabuh, para undangan, juga sepetan gula amul jeki, mungkin rabu dari rombongan pisan epon kakak Dinto, saya sangat petan gula hormatin. Alhamdulillah, asyukur deka Allah subhanahu wa ta'ala, sekak dima, yare mangkin hari Jumat, hari sepaling muljeh, seminggu penting muljena hari nikah, kini ke hari Jumat muljana malam Jumat dalam seminggu anna lailatal jum'ah nikai tebuaki saungkuna malam Jumat sayyidul lail wa yaumul jum'ah afdalul ayyam fil usbu ben areh Jumat nika paling utama seminggu nika hari Jumat para rabu hadirin saya sangat beten gula amul jeki keleresan nikah bersamaan dengan walimatul ursi selamatan perkawinan epon Ananda Muhammad Sugeng Idul Prayitno sarang Selvia Sri Andini tua eki muka-muka paring na barokah tua eki muka-muka paring na teti cudu baris itunya sampai ke akhirat sehingga kedek swargana Allah subhanahu wa ta'ala manteri paring na kumpang rezekina paring na sejahtera kehidupan na paring na bahagia kehidupan de bingkeng amin ya rabbal alamin cewa kina dari musibah cewa kina dari pelai amin ya mujibas sailin anika sugeng bedah kan pak keluar nang bi gula kan komantan ni ke kutu bede kain tu si itu akina kan beni atu akina 14 si itu akina ni ke sugeng hengki sarang rajin mun 14 cuma pelengkap ni para rabu hadirin sesangat beten gula amul jaki anika kan pemain lama ni kah sepon polempon pun letak sangkup kadang keng ija aja keng labode surat kabin ni kah cek saking ada surat kabin tak latih nak buru kan. Ini kusi paling penting ini kan Muhammad Sugeng Idul Prayitno sareng Selvia Sri Andini. Makin gula tanya. Ini kan budi tulisan Budi Devina Nur Khalifah. Napa nih kah? Oh walimatut tasmiyai. Abu. Landi putra. Oh, bono le ijazah. Oh, ini ke ijazah saya paling resmi. Thank you. Mungkin di ijazah kertas dan ijazah nomor senapa ini ketepan nih kah? Maria kabin, bida-bidan, sebini hamil, bubut, ngandung, pamangkin ini selamat. Nyelamat ring kata lo Pak Sugeng. Bukrah aja sampai saya beli. Anikah Muhammad Subairi Bagus Imanda Nazar Erina Fauziah Imanda oke selamat juga muka-muka itu tiakina potra sesai potra si soleh soleha muka-muka itu tiakina potra si ontong itunya langkong-langkong ontong ia juna Allah subhanahu wa ta'ala nikah para rabu hadirin saya sangat beten gula ambul jaki wala aku mantan ketelu deki 3 serangkai sih. Para rabu hadirin sesangat beten gula amul jaki tu eki manteri paring na terang tak ujen. Karena mungkin oso mau ujen. Cet penri beriin mator ka gula ya petoro ujen aja. Nah dinana. Jadi lah siap ajalan. Apa tak bolong ngabi kiai. An setia sepak pada ajasan. Kerajaan segini. Alhamdulillah. Soke gi makiros koros.
Mengani kita ada ngamutin kita tetikru. Petenang. Siapa nyangkaan dia anak? Ongkuan ten nih kagulanya. Cek pes-tepes nggak nih? Mentigi ya pakai pes-tepes cek gal vokal. Panyengan santa orang. Para rabu hadirin sesangat beten gula amul jakiku tak kerja kerong anak kiai ke anak ya. Bita atau bangki. Bila temu selamat mungkin lebih de ijazahna. Nyaman putrana Devina Nur Khalifah. Aduh mapan siapa nyamaina? Abuh, mapan cek santren Kirofik Mansur abrinya mabek letok. Aduh, nih kan cerita nana apa cek lebih dah hasil lalaman tiri kan. Siruk om tak ring si kumantan hanya tak apa-apa. Perbaharui niat gemah operator ranjing seguni gula suara tak patihan pada atletan karena sering pengajian malam ranjing seguni cukung tanggung tak kerletu kan tua ini kabi gula pun mantir tak ojen amin ya rabbal alamin ini seraja pun dan pas ojen mulai beri gula nyarang nih karena tuan rumah pasrah gak dinto ojen dah kiai gua kiai mun nek kene pas tari satu ojen pada atletan pasrai jen terutama cok kujuk dengan parlo makin beni perak ngunceng gula kangkui abri keterangan terutama si patorok kado jen nek ya senga ekwa mun ka kiai raja kan tak kira minta ngak nih kata ada coba ke Rofi kedeng sebereng si ramin tamu ya kiai kok aduh jangan gula mantur serak cukup kon kiai kok bonjok deng sebereng mah niat apa lu mun tak pati anu jangan gula haram ongkuan jompo nih torena bina sen ni patoro tertak banyak bi ini anu kak disa ge de rumah tamu saya tak pati kencengakan nih kok saya tak pati kencengakan abo mak bode parlo mun tak beki ngakan gitu idal katal kor yang mon ojen tenung ku itu akiban gula tak kira ojen insyaallah gula yakin terang tak kira ojen karena isarang bi tenggina bode tenggina dalam Aku tak nyarang kia tenggin. Tak kira ojen karena isharang bi tenggina. Mbian tak kira ibri biteng bolan larang kopi naik. Para rabu hadirin sesangat beten gula amul jaki. Abid anak lana. Berapa bulan? 2 bulan. Abo, kita tak ning tes nih ke si bini. Prei 100 hari nak. Tidak lapan sempen kelu. Cek peletuk deki malam cek kalpokal tak oleh ki. Nifas sebitek ya. Kira-kira ki 2 bulan, mun depak 2 bulan. Apa lanjut sampai 100 hari. Tepak perusahaan cek perusahaan suntik boleh pas. Kumakel. Para rabu hadirin sesangat beten gula amul jaki. Para teritan simuljah makin perkawinan selamat nah perkawinan pun abid nih kapan saya kabin gula kunding nginding coba sugeng maka bintang unceng gula bila apar lo unceng gula pada tepak nih kan dek rem dek bingkeng nih ke berak pada teritan ngibabi nih ngiba anak kan biasa sekapra walima nih kun ngibabi nih kan ki ya nih ke langsung ngiba anak nih dek budi ngebabi ini ngiba anak berak panjang nak tak berak jangan meskipun di anak tak berak karena cinta enggak apa asibini mun pun cinta tak kira berak panirbakin asibini pun gelun tapi cinta ya enteng naik dek si gunjing mau kita kernyangkut senyetir perhatian ongku bila cagal vokal bila berita para sekintal keteng lengan senagen nih napa boleh gunjing miring tapi cinta tidak ada masalah naik si niki para rabu hadirin sesangat beten gula amul jaki cinta membawa estoh demang segala ya tak rawat bagi minta belen cepun 100 benar rekor cinta aku lupuk selekek nyari keman kor cinta muka-muka iparina cinta terus amin ya rabbal alamin dek remedek bingkeng
Muhammad sugeng sarang rajina sugeng Idul Prayitno sarang rajina Selvia Sri Andini ingin bahagia karena perjalanan ini kepanjang dek bingking paringi lanceng umur barokah umur perjalanan panjang ngopin nabi ini ngopin na anak alah rajaan sakone bita-bitan mari ngopin anak ki ngopin nama tuan deh kan dumela tak kelar lakor sama tuan kan tanggung jawab paman toh ya nak ya saya enggak benih perak telur sama tuan saya yo opini bini ini kan telur sama tua seorang nah berarti aku jongku telur apa telur sama tua wajib orang ni ke ngopini matua saampun nama tua tak mampu apapun apa cuk tinggal pak cuk kalpokal dosa toman ni ke tak esto sama tuan dosa manki matuan seger tinggal kalau bisa bezeki bila pun matua pagi pun tak kelar apa tak kelar alako boh neng mantu cuk deng magendeng kadang tak etole kan apa cuk berderokok cuk kan seni kewaran apa wajib mentoh ngopeni bini ngopeni anak dek bingkeng ngopeni metua cok salah aki metua cangkolang gedeng metua ni bela itu dia pak ambian monatorok gulen ten selamat ikwa abbe mapas cek kecaan bila beri telur lah para rabu hadirin sesangat beten gula amul jaki terakhir tore tuaki tur paring na barokah manter itu tia kita cutu itunya sampai ke akhirat hatta sampai de swarga na Allah subhanahu wa ta'ala tuaki teripa kempang ara cekena nika para tritan nika perlo kuleben panjenengan iyon ceng maklis supaya tuaki komantan ke kedua teripa kempang ara cekena manter murah ara cekena tambah jember bahagia dalam kehidupan epon manter dek budih ikan nisar naben matuana amin ya rabbal alamin matuana dek budih muka estuah dek kamanto sebini umpama bodeka dinto pak sugeng ben bu sugeng manter estuah swarga ka ada orang berkeluarga nikah lamun ikale budi matuah gini banten swarga ka ada swarga dunya ka ada orang berkeluarga pas ika senengi matuana ikale budi matuana enggak nikah umpama bedening beutaan pas ikali beribi matuan kan tak usah lah kok pak kan kadang bede matua bek alpo jong si kak dinto pak tukah mantan ini mun ki anyar celok matua pas songkok cecere kala yang ku ya teket napa boleh tepak nabung labung pas celok matuan kesik ngalak kalampi ya anu dek celok pak dek si kak dinto salah kak dinto ki nondu tajuk jangan matuan ben tak usah lah ko ya nak si taring polan belas metu latin ala sebini to kuwi jong engko motor adik kun tak usah lah tin nak can bapak nak si man berak kun setahun 2 tahun jan pak gege taring polan belas mun tak belas ya kal pokal tak usah teker seminggu kan mari abar lo ngak nikah rung sabeudeng sarwaki jong masih selake nak iku sebini kain to pak mija wale kemudian nak iku mija 2 meter rosong ketibi dari kapeluan ki kulaku mari ngateng meja lencak kemudian walera ke dapur apa masuk eka rong sebudong suraki anak apa tak belas mon belas make kulaku tedung bela beda manton anu istirahat si pumat tedung kulaku injo malam apa ngajian takar kol 2 si toh rok cet lemel kok kiri beri bela ben matuana ini kepada rabu hadirin melan tu aki manter iblis naben matuana amin Allahumma amin terakhir ya nak ya cok cangkolang pokon ketu nekuk konsep tero bahagia tekuk konsep takwa ke Allah jalan kina pasai perintah Allah ibadah puasaan apuasa atarawi adarus kata tangkeh ngampung kerlangker ke amma masjid setujah para tritan lakoni ibadah Jumat ke Jumatan ya nak ya bede pun tukan laya jeri ben kiai salat epa khusyuk awirid makle barokah dalam perkawinan sebini tonton mun bede pengajian hadir mun bede majlis shalawat norok manakib istighosah norok ya kibah kaangkui ibadah da ajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala pas cek cangkolang karing seponah abaan melarat bapak ngopi ni muliki kini terutama kamat tuana ya
cuk cangkolang. Saya ngak manton ini keman polan sobung cangkolang kasar pak. Mantap hatak meteng atang-tangan kama tuana. Cuman akhir sobung. Keng mon cangkolang alos bedeen. Makai kan tu banyak. Cangkolang alos de rumah kiai. Datang mucuk matuan kok rokokan rak barak mangrib beda jamper. Sih tak ada yang pas asongkoan manton sepak kalampi pote asarong pote. Ngolok salam kapan? Assalamualaikum. Wah. Takare taka aki talanjuk. Jawab waalaikumsalam ya Ivan. Pada loton nih. Nape nak tak langkong pak kak dintu. Mentuk oleh Pak bulan 3 bulan guru. Tak langkong sepora nak kak dintu pak. Tak bisa mator kecuali keajunan. Tak langkong cangkolang riberi tak tetti saya mator. Ki puru samangkin nabti nabi sama mator. Bi matuan tu ka tokar. Wah, empon nak muli yembian nak empon nak. Aku me kini ka. Empon nak muli ya tika nak. Made nak pada terota tiareng tua nak tika bi bulan nak. Jaga aja pasapur atau kar wala bi sibine punten keng tak langkong. Cuma bisa mator keajunan kak ditu. Sobung cara boleh abdi na kecuali nalpe keajunan kan itu. Bengking kinapa tak tuli ngarete matuan. Napa. Tak bisa mator. Tinggal kak ditu berrahasia cuma bisa mator keajunan gak sih. Tak langkong kak ditu. Engkin napa. Sapen panjenengan sedebuk saya ketak yang kuit ro yen jem kak ditu. Tapaken matua. Tapaken sek anya aduh. Mantap Pak bulan lameria budun sampai jong. Napa guna na jong? Di otang abdi na. Tak bisa tak nemu cara boleh kecuali nalpe keajunan pak. Ngakuaring sepotunya akhirat si. Cilakan lebenter mantonan. Nyariin cuman lain. Tak mangki itu orai bi tatang ke ampun pak. Lauda je berek temur tak apa ring setuju. Subung cara boleh kecuali keajunan. Cek pun ring sepo manton ki. Mantu bila mantu kan anak. Nyontip apa anda tu aja betul kah. Arwah ngalak wanan boleh jong ki pur oleh buduk. Pas karatu kati keduh mantoki Pak bulan lameria budun sape. Akhirnya darem mah pikir. Tak beri anak. Mantap bila mantu anak. Kegere beki. Iya lah nak ke benak keng saya ngak nyerah ya nak engki tak langkong seminggu israk naik. Kegere tak salaman sama Tuhan. Nyorot itu kaki. Ntar kakan dengai buka tampar waratnya. Lepon rob sorop are guru. Yongang bi matuan tuh buka ongku. Lang sapero tak kira nyerah muncan potong aja. Kan melan na banyak matua pas setruk peratretan ki gara-gara ngak kini ka. Nyontip tak ngedete edung mun kun seminggu fe nyerah ai kok eli beli melono fe nyerah aja de apan dia kok. Le mila dari pani kecek sampai yang semestinya mantun ikenolongi kelakon matua. Tolongi. Bapak ndik lakon apa tolongi. Bapak ndik keberatan tolongi. Malah gula mangki keterangan termasuk tandena mantun ke anak soleh mun lebur nyerai o tangga matuana. Beda. Nah mada si aja wab. Ning kementoh soleh. Obu makai watwa ni sekoni. Tua mun polan keng lembek kan kok obu. Keluna. Tandena mantoh soleh lebur nyerai oh tangga matuan bapak di otang berempat di otang 2 juta ya serai langkok setodus loh ni ketepak mantu para eta tade kan to abu apa heuy kematuan sobong ki ya Allah mun sekecak malai matuan banyak iya jelai beli tak torok kangkok apa jelah raja utang gua. Para rabu hadirin sesangat weten gula amul jagimpon semestinya mantoh nika para rabu hadirin sebagai gentena ring sepo gentena matuana kaangkui meneruskan keutuhan kekeluargaan nika para rabu hadirin tolongi matuan lakon tolong jaga kadang apaan matoran genteng ada por manton sobung para mantu apa jadi ya kan engki kamu manton ya tak tahu karpa tibi eko ampun
tolongi tok napa situ tika lakuan matuan tolongi le nika insyaallah lamun tak cangkolang kamatuah tak cangkolang karing sepona lebih-lebih tak cangkolang ka kuruni yakin gula kalabun hakul yakin bekal bahagia bekal teti orang ontong etunya langkong-langkong ontong ya juna Allah nika para rabu hadirin sesangat beten gula amul jaki pontor itu aki dari paring na bahagia paring na kempang racikena itu tiakina cudu beris etunya sampai dek ke akhirat sing kedek swargana Allah potrenah nika potrana nika muka-muka itu tiakina potre si salihah Devina Nur Khalifah nika para tretan potrah dari mempelai berdua muka-muka paring nalanceng umur ngaule umur sebarokah setuju si hadir ngaule hidayah Allah maunah Allah rahmat epon Allah kaula ajunan parina berselamat parina murah rezeki amin ya rabbal alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadirin para rabuh si terhormat sakadin to sebisatan gula madepa deka para ajunan atas saja kesalahan kekeliruan ben kecangkolangan pamator tak langkong nyon sepora sesubung betesah dan saya akhiri Allahu yahdina ila sabilil hidayah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.